Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome to Ezri Law Podcast. So today kita akan bincangkan tentang tajuk dunia litigasi. Ye or nay? Okay, so saya Adila, associate from Ezri Law Firm dalam litigation department, dan bersama-sama saya juga hari ini Kak Amira, Nur Amira binti Hamid. Assalamualaikum. Salam. Hai semua, saya Amira. Saya partner dekat Bangsa Branch bawah Ezri Law Firm. So basically kami dua-dua orang ni peguam untuk litigasi. Okay, Adila, apa yang kita nak cerita sikit pasal litigation ni? Okay, so macam basically pasal litigation kan, selalunya kita tengok dekat dalam drama, dekat dalam TV kan. Tengok litigation je, litigation lawyer akan bangun kan, eye object yang arif kan, macam semangat apa semua tu kan. So basically the reality tu taklah macam tu sangat sebenarnya kan. Kita bukanlah bergaduh-gaduh kat dalam court. We more to assist our client, assist the court kan. Litigation ni dia memang berkait rapat dengan mahkamah. Sama ada kita wakil kepada plaintiff kan yang nak tuntut hak, ataupun kepada defendant. Dan litigation ni pun dia luas sebenarnya. Sometimes ada yang buat macam saya dengan Kamira kan, kita involved in civil litigation. So buat undang-undang yang berkaitan dengan orang kata kontrak, tort. Ada yang jadi peguam bela jenayah, untuk kes-kes jenayah kan, untuk membela OKT, ada syariah, ada employment matter. So litigation ni sebenarnya luas kan, bidang dia luas. So macam dari segi Kak Mira pula, dari sudut pandangan Kak Mira, apa tu litigation? Okay. Saya cuba gambarkan audience kita ni fresh grad lah yang masih terpinga-pinga nak cari kalau dia nak jadi lawyer, dia cita-cita dia nak jadi lawyer, tapi lawyer jenis apa? Sebab legal practice ni banyak bidang, ada banyak cabang. So it's either you want to choose litigation, conveyancing, corporate. Ni antara 3 bidang utama lah dalam legal practice. Okay, so since I'm practicing litigation, litigasi ni pemahaman saya dan saya rasa lah majority those yang practice dalam litigation ni, history dia mesti akan terlibat dengan debat. Betul. Okay, kat zaman sekolah dia ke, zaman matrik ke, zaman universiti ke, mesti dia tak banyak sikit lah terlibat dengan debat, pidato. So itu dah menunjukkan minat dia dalam bidang litigasi. Okay, so samalah bila in real practice, bila kita masuk litigasi, memang tak lari daripada perdebatan. Kita akan berdebat dalam mahkamah. So that is the real court lah kan. Betul. Kita berdebat dalam mahkamah. So skill Public speaking ni semua memang kita akan adopt. Benda tu kita akan practice bila kita jadi litigation lawyer. So bila jadi litigation lawyer ni pula, banyak lagi cabang di bawah tu. It's either you pilih nak buat untuk panel work, yang mana panel work ni kita mewakili satu organisasi, dan kebanyakan kerja-kerja dia adalah satu kerja yang standard. Dia dah it's either you buat banking, ataupun kebanyakannya debt recovery lah. Betul. Kan. So itu satu bidang di bawah litigasi. Ataupun kalau you lebih nak lebih berdebat, kita ada juga kes-kes kita panggil contentious matter, yang mana kita selalu panggil sebagai general litigation lah, general cases. Yang itu yang melibatkan banyak various aspect of law lah, various kan? aspect of law, various kind of knowledge and skills lah. Okay, so itu ringkasan pemahaman saya berkenaan litigasi. Assalamualaikum, hi, I am Zaim. I'm currently a junior associate at Ezri Law Firm. My main area of practice is global banking and corporate commercial. Hi, I'm Sarah. I'm a junior lawyer and the latest addition to the GBCC team. The GBCC team is the Gen Z, or the youngest generation in the firm. We comprise of 5 lawyers, 1 partner and 2 admin staff. What we do here in GBCC, basically, we assist the customers, namely companies, in their making their corporate financing, conveyancing,
commercial agreements and other matters related to companies, not necessarily relating to financing, but as to their nature as a whole. So basically, we strive to deliver practical and professional guidance to our diverse local clientele. I think one of the most common cases yang we handle is satisfaction of charge. This is a situation where the company fully repays their loan to the bank, or maybe the property are free from the charge. And then this satisfaction is related to ROC, so that the assets or property which are free from the restoration can be updated in the system. Our clients are basically corporates, companies. We also becoming the partnership for several banks and have been one of the trusted teams in handling corporate matters since 2 years back, being our establishing years. Okay, so tadi kita dah bincang dah kan briefly apa tu dunia litigation. So sekarang kita nak sembang-sembang lah kan. Kenapa pilih litigation? Kalau macam saya dulu, macam tadi Kak Mira cerita kan, apa involve in debate apa semua. So waktu zaman sekolah dulu saya memang involve lah dengan debat, Arabic debate, English. So daripada waktu zaman sekolah saya join pidato and everything tu. So sekolah menengah join debat lah. Okay. So saya rasa dari situ sebenarnya polish our confidence actually kan. Build up our confidence. Lepas tu kita bersemangat. Lepas tu cikgu pun kata, oh you ni nanti boleh jadi a good lawyer ni kan. Cik konon lah kan. So bila dah masuk dekat U, dulu I study dekat UIA. Okay. So I call, we do have macam moods punya competition. Okay. So ada jugalah join mood competition tu. Yelah, kot lah kan ada student kat sini dengar. Mood tu apa? Okay, mood tu dia macam debat juga. Cuma mood ni kita more focus on law lah. Macam mana sebenarnya dunia dekat depan mahkamah. Macam mana cara kita present dekat hakim, present case kita. Dan kita kena kaitkan lah dengan kita punya undang-undang, facts of the case. So dia less compared to less heated arguments lah kalau nak compare tu dengan debat. So dia santai sikit, tapi dia more towards reality of how a litigation lawyer is lah. So bila kat situ pun kita lagi rasa minat lah untuk join litigation ni. So bila macam saya nak apply chambering kan. So saya memang apply dekat Esri Law. Okay. Chambering dekat Esri Law. So bila apply chambering tu memang dah cakap dah dekat partner waktu tu kan. Kata saya nak apply for litigation kan, litigation department. So sempatlah merasa dalam litigation. So betul lah kata bila kita minat kan, so kita rasa seronok buat benda tu. Tapi litigation is not only about public speaking kan. Dia ada lagi untuk kita kena polish kita punya writing, kita punya English kan. And macam tadi Kak Mira kata, sebab bila general litigation ni dia various aspect of law. So kita merata-rata lah kita akan belajar banyak benda dan orang kata ilmu dan pengalaman tu tak pernah habis. Macam tu lah. Sempatlah saya duduk sekejap untuk belajar conveyancing. Tapi mungkin kurang sikit lah minat kan kat situ. So that's why sampai sekarang memang choose to practice litigation lawyer. Macam kalau Kak Mira? Kak Mira memang minat ke nak join litigation lawyer ni? Okay. Minat tu dari segi experience saya lah kan. Okay. Kalau ikut latar belakang saya ni, minat pasal debat, minat pasal benda-benda bergaduh ni, which is public speaking macam tu lah kan. Betul, memang ada daripada sekolah lah. So I think siapa-siapa those yang sama sekolah dengan saya dulu memang tahulah saya memang aktif kaki gaduh ni. Kaki gaduh dalam pertandingan. Okay, so maksudnya garang. Okay, maksudnya daripada zaman sekolah lagi memang terlibat daripada especially start sekolah menengah lah. Start sekolah menengah, kita memang dah start public speaking, debate. So memang muka ni lah. So orang pernah buat kot. Asal muka ni je, muka debate kan. Sampailah, so after saya sekolah menengah, saya masuk matrik. Okay, matrik saya pilih account. So kalau ikut kan, betul-betul beza kan. Account tu tak ada kena-mengena pun dengan debate. Dan patutnya budak account tak perlu fikir pun pasal debate. Tapi
sebab minat tu, so tak nak lepaskan peluang. So even saya dalam matrik pun saya masuk, sebab dulu kalau budak-budak matrik ni kita ada satu sukan kita panggil carnival antara college matrikulasi Kakom. So saya join debate competition. Lepas tu lepas join tu, lepas habis matrik, dan oleh saya decide aku ni nak pursue account ke pursue apa sebenarnya ni kan. So daripada situlah baru saya make decision, okay lah, that's it, memang betul-betul minat dalam law. So just try lah untuk isi UPU, pilih course LLB, dan alhamdulillah dapat. Oh, first choice memang LLB lah. Betul, Okay. first choice LLB. So begitulah saya sehingga sekarang. Memang inilah memang maksudnya inilah hotel saya, memang inilah minat saya dalam bidang litigasi. So Dila dah berapa tahun dah praktis sebagai peguam litigasi? Kalau saya almost 4 years lah. 4 years. So, litigation. Macam mana? Menyesal ke? Menyesal tu tak lah kan. Cuma kalau tanya memang at the first choice tu memang litigation, tak, macam terkesima juga tak boleh jawab kan. Macam tak adil lah sebenarnya, tak adil yang bawa saya kepada litigation. Betul, dan sebenarnya. so maksudnya apa yang Dila buat hari ni Dila enjoy, Dila minat. Alhamdulillah, betul? memang. Kalau kita minat apa yang kita buat, so kita tak rasa beban lah sebenarnya. Kita Sebab enjoy. satu perception orang pasal bidang litigasi ni, you buat litigation you akan stress. Tapi bagi saya, kalau you buat benda yang you enjoy, kalau you stress pun you tahu macam mana you nak solve benda tu. Sebab apa, you minat. Kan? So hari-hari you buat benda yang you minat, tak kisahlah stress tu datang dari mana pun, you boleh manage your stress tu. Hi, I'm Abid Rahman, Senior Partner at SZ Law Firm and Head of Litigation, specializing in the employment law, banking law, Sharia law, judicial review, insurance and related claims, and medical negligence. I've experience in conducting and appearing before the subordinate courts, high courts, as well as the appellate courts in Malaysia. Okay, so macam saya dah 4 tahun, almost 4 years berpengalaman dalam litigation department. So macam kalau Kamira berapa lama dah? Saya Chambering 2000? Saya chambering 2013. Okay, So lama. sekarang 2023, 10 tahun lah. Lebih kurang okay. macam tu, 10 So kalau orang tahun. kata pengalaman lama, tempoh pun lama, so macam-macam lah orang kata kan, cerita kan. So macam kalau kata dari segi pahit manis tu, macam-macam pahit manis dah rasa. Betul. Dah telan dah kan. Setakat Jubilee kan, dah Jubilee 10 tahun ni. Betul-betul. Memang ada lah manis, pahit, masamnya. Tapi benda tu sebenarnya yang buatkan kita kuat lah kan. Warna-warni kehidupan. Betul. Macam kalau kata saya rasa dari segi pengalaman manis, of course lah bila kita menang kes. So apa yang kita minta ataupun kita apply dekat court tu granted. Okay. So kita akan rasa macam wah, puas hati kan macam tu lah kan. Dan klien pun puas hati. Of course lah bila klien puas hati, kita pun happy lah kan. Sebab kita berjaya untuk assist kita punya klien. And then dari segi pengalaman yang saya rasa manis lah. Bila mana saya pernah join untuk wakil firm untuk moot competition waktu time chambering itu, and we got the third place kebangsaan. So saya rasa tu antara pengalaman betul ada Malaysia Bar. So saya rasa tu pengalaman manis saya lah, sebab saya like polish my skills and then build up my confidence in front of other lawyers kan dalam seluruh Malaysia kan. So saya rasa tu pengalaman manis saya lah. Dapat hadiah tak? Dapat. So tu reward, betul tak? Tu pun reward jugalah kan. Kalau dari segi Kak Mira pula, apa pengalaman manis Kak Mira lah sepanjang 10 tahun? Okay, pengalaman manis tipu lah as a litigation lawyer. Kalau you menang kes tu, itu benda yang manis lah dalam kejayaan you kan. Sebab yelah, in order for you to conduct the matter, handle the matter, you nak kena prepare banyak kan, a lot. So you research semua, bila mana apa yang you buat, you
research yang you buat semua tu, preparation semua tu diiktiraf oleh mahkamah, rasa puas hatinya. Lega Macam tu lah. kan. Especially bila mana kes kita tu reported in Law Journal. Kita rasa seronok lah kan. Okay, antara pengalaman manis saya lah. Okay, dulu masa saya zaman chambering dulu, master saya ni jenis encourage saya untuk try cuba untuk buat all sorts of works. Maksudnya you jangan tumpu dekat satu kerja je. Kalau boleh grab as many as experience you can kan. So antara experience yang dia expose kat saya, dia bagi peluang saya untuk assist senior lawyer lain yang mana bukan dalam firma kami sendiri kan. So JV dengan company lain lah. So daripada situ saya selain daripada kita faham macam mana firm kita kerja, kita juga boleh tahu knowledge dan juga practice other firms kan. So saya dapat peluang untuk assist satu senior lawyer ni di peringkat mahkamah rayuan. So memang kira daripada situlah kita belajar cara senior lawyer ni lain. Even senior lawyer ni actually they are very particular kan, dekat your grammar, your course paper semua tu memang dia check each and every pages. So daripada situ stress tu tak ada stress sebab benda baru untuk you. Tapi bila I assist dia sampai pergi mahkamah rayuan semua, tengok cara dia and we won the matter, rasa manis sangat lah kan. Macam rasa thankful to my master. So benda tu antara pengalaman manis saya lah. Kita dapat belajar daripada senior lawyer lain. And different lawyer pun different style, betul, different cara dia nak present case kan. Betul. And in fact satu benda lah kan yang satu lagi yang saya rasa manis, yang mungkin lag sikit zaman sekarang sebab dulu kita tak ada teknologi. Betul. Kita tak ada e-review semua ni. E-review nak ni dapatkan tarikh case management pun kena pergi court. Memang it's a simple matter, you pergi court untuk dapat next date je. Tapi sebenarnya masa perjalanan you pergi court tu, you tak akan expect ada something happen to you. Macam apa yang pernah jadi kat saya. Saya appear dekat federal court masa tu untuk withdraw je. So I think macam my boss pun memang just lepas saya pergi sebab just to withdraw the matter. Tapi I tak expect panel judges tu akan tanya saya reason kenapa you nak withdraw kan. So masa tu memang gugup. I pula duduk first row kan, belakang kan semua senior lawyer. Tapi yang I paling tak sangka, yang I rasa macam thank God, masa saya ditanya tu, saya memang tak expect kan benda tu. Kita tahu jawab tapi biasalah benda tak expect kita akan gugup. All the senior lawyers yang tepi-tepi saya tu bantu saya. They come out with the rules, bagi saya they show me, okay, this one. So benda tu saya rasa macam manisnya praktis ni kan. Kita tak kenal dia tapi dia tolong kita. Itulah betul saya rasa setuju lag lah. sikit lah sekarang sebab sekarang tak banyak sangat physical appearance to court kan. Lagi satu, bila mana kita boleh appear secara fizikal, kita akan banyak mingle around dengan kita punya orang kata colleagues lah kan. Macam sebelum ni saya chambering and practice pun dekat Penang. So Penang ni orang kata taklah besar sangat. So kita kenal lah kan. Macam Kak Mira cakap tadi, saya pernah kena experience tu waktu tu tengah chambering. Kita ni orang kata ilmu pun sikit je kan. Tiba-tiba bila judge appear, kita nak apply tu, judge tanya, okay, kenapa ni under rules berapa apa semua kan. Kita dah terpinga-pinga kan. Tapi bila kita stand up tu, ada senior lawyer macam okay, you say this kan. Ni law apa semua. Share macam so helpful lah dia orang kan. Dia orang willing to share lah. Benda tu memang antara rasanya yang antara pahit manis dan itulah pro and cons bila mana. Bukanlah kata kita tak acknowledge teknologi. Teknologi tu memang membantu kita. Especially dulu filing kan. Kalau kami nak filing mahkamah ni, Dila dulu macam mana experience Dila? Kita kena pergi court untuk bayar semua kan. So timeline tu kan. Betul. You kalau kejar-kejar dengan pandainya. Betul. You kena pergi court sebelum kaunter tutup. Kalau kaunter dah tutup, hari tu you kena filing, memang you kena hadap lah nanti dengan hakim, kena marah. But nowadays, you boleh file until 12 midnight kan? So itu advantage lah untuk you kan. So itu antara pro and cons. Dan
rasanya kenangan kita lah kot kan. Betul. Kalau macam dari segi pahit, bukanlah pahit, mungkin saya rasa cabaran lah kot kan. Dalam litigation ni bila mana sebab undang-undang ni dia deals dengan people, dengan humans kan. So you have to know your judge, Betul. you have to know your clients kan. Yes. Klien ni pun macam-macam jenis orang, macam-macam jenis orang kata perangai kan. Dan macam mana kita nak cuba terangkan dekat klien. Kalau kes tu involve nak kena mediate antara plaintiff, defendant. Macam saya pernah kadang-kadang handle kes pusaka kan. So adik-beradik bergaduh. Macam mana kita nak cuba selesaikan kan. So that everything and everyone satisfied dengan apa yang kita cuba nak assist diorang. Macam tu lah. Betul. Hi, my name is Nur Zulaika. I'm the head corporate communication in Azri Law Firm. So what I do basically is to oversee the firm's communication and public relation matter at a corporate level. Other than that, it's also to focus in terms of developing the internal and also external communication strategies for the firm. I will also have to ensure all the information are structured, well-mannered, and also consistent. Besides that, we also have to focus in terms of relaying the positive message and increase brand awareness for the firm. Okay, so kita pun dah lama dah kan berborak bersembang panjang. So rasanya kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. So mungkin sedikit orang kata last words lah kan, penutup. Kalau bagi saya lah kan, first kalau untuk adik-adik kat luar sana kan yang baru nak cari apa bidang semua, first kata tahu apa you punya minat. And then kalau you dah decide, okay, I minat this area apa semua, you do your best and then you enjoy. Yang penting you enjoy the moment and everything will be insyaAllah. Alright. Alright, okay. So last word from me, harap you all enjoy. Harap kami pun dapat bagi satu input yang boleh membantu audience ni untuk pilih kan untuk bantu audience faham apa itu litigasi. So my last word, area litigation ni sebenarnya something yang you should try to practice. Sebab litigation skill ni lah yang membentuk you to become a good lawyer. Okay, so macam Dila kata tadi lah kan, dia try mediate untuk kes harta pusaka. So not helping you to become a good lawyer as well, tapi helping you and bentukkan you untuk jadi seorang manusia yang berguna, insyaAllah. Okay, so I think that's all from us for today. Hope you guys enjoy watching this Azri Law podcast. And jangan lupa nanti next pun kita akan ada podcast lagi. Okay, Enjoy. bye. Bye. Enjoy. So